9 अप्रैल के बाद क्या जो आगे का मरहला है, उस मरहले में आपने लोगों को क्या पैगाम दिया कि आप सड़कों पे निकलें, आप रोड्स ब्लॉक करें, आप मज़ाहमत करें, आप वायलेंस करें, और उस वायलेंस के नतीजे में एक मसलसल माइंड सेट, एक पैगाम दिया जाता रहा जहां पर जो इनोसेंट लोग थे वो कल्ट फॉलोइंग के अंदर उनके माइंड्स को जो है वो उनको हाईजैक किया गया और उनके दिमाग में मुसलसल जो है वो एक जज्बात भड़काए जाते रहे कि पता नहीं जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, वो आपको पता नहीं पॉलिटिक्स जो है वो नहीं जो है वो करने देना चाहते। मुसलसल एक नफरत का जो पैगाम था वो बीज बोया जाता रहा। जो वो बात करते हैं प्रोपेगेंडे की, जो फितने की बात करते हैं, वो असल फितना क्या है? वो यही है कि आप लोगों का 24 घंटे आप टीवी पे बैठ के पीछे पाकिस्तान का परचम पड़ा है। आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर नवाबुद्दीन नुसरुल्लाह खान ने भी तो पॉलिटिक्स की है ना। पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत सारे लोगों ने सब्र के साथ अपने वक्त का, अपनी बारी का इंतजार किया है। आपसे लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपको से लोग ये एक्सपेक्ट करते थे कि आप उन्हें लीड करें, आप उन्हें पुरअमन जिद्दोजहद की तरफ लेके जाएं, और पुरअमन जिद्दोजहद का नतीजा था कि आप उनको अपनी सपोर्ट को बैलेट पे लेके जाते। आप बैलेट की बजाय आप कह रहे थे कि बुलेट का रास्ता इख्तियार कर लें। बैलेट की बजाय आप ये कह रहे थे कि आप अपने ही इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ें, और ये एक मसलसल माइंड सेट था। यानी मैं एक मिसाल आपको दे देता हूं, आप लोगों ने कवर किया है। 14 मार्च का इंसिडेंट था जमान पार्क का। 24 घंटे मजामत होती रही। तो समझ जाएं कि पॉलिटिकल लीडर्स घरों से गिरफ्तार होते हैं, माजी में भी हुए हैं, लोगों ने सालहा जेल काटी है। अगर आप नेल्सन मंडेला की मिसाल देते हैं, 28 साल उसने जेल काटी है, तो नेल्सन मंडेला ने क्या जो है वो लट्ठा बरदार फोर्सेस बना ली थी? क्या आप अपनी यूथ को ये बता रहे थे कि पेट्रोल पंप बना के पेट्रोल पंप जलाओ? या आप पुरअमन तरीके से अपने पैगाम को इतना स्ट्रांग करते हैं, आप जमहूरी अंदाज से चीजों को लेकर चलते हैं कि आप अपना अल्टीमेट टारगेट जो है वो अचीव कर लेते हैं। लेकिन 14 मार्च को मतलब एक वारंट आया ना, एक अदालत ने बुलाया, अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने आ गई है, वट एवर, आप उसकी डिटेल में ना जाएं। आपने बज़ाहिर बैग भी तैयार किया हुआ है, लेकिन साथ में आप ये भी चाह रहे हैं कि बाहर लोग मज़ामत भी करें, और उस मज़ामत के नतीजे में कितने लोग अमलाक को नुकसान पहुंचा, कितने लोग जख्मी हुए, कितने मासूम लोगों का नुकसान हुआ, किसी भी साइड से हुआ। लेकिन लीडरशिप की क्या जिम्मेदारी थी? लीडरशिप की जिम्मेदारी थी तदब्बर दिखाना। लीडरशिप की जिम्मेदारी थी, इमरान खान साहब की जिम्मेदारी थी कि वो तदब्बर दिखाते। इमरान खान साहब की ये जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते, लेकिन जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। उनको ये था कि लोग मेरे लिए बाहर लड़ें। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि बाहर किसका सर फट गया, किसकी टांग टूट गई, किसके साथ क्या हुआ, लेकिन आपके लिए लोग लड़ें, आपने गिरफ्तार नहीं होना। अब अगर आप कहने का मकसद ये है कि फिर मुसलसल पैगाम देते रहे, मुझे आज पकड़ने आ रहे हैं, मुझे कल पकड़ने आ रहे हैं, मुझे आज पकड़ने आ रहे हैं, कल पकड़ने आ रहे हैं। केसेस की जो भी सूरत हाल है, कोर्ट ऑफ लॉ तो मौजूद है ना पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अदालतें भी मौजूद हैं। इन्हीं अदालतों में जो बाकी उस वक्त की अपोजिशन थी, जब हमारी हुकूमत थी, उन्होंने भी इन्हीं कोर्टों में अपने केसेस का सामना किया ना। उनकी डिटेल्स में हम नहीं जाते, जैसा किया वैसा किया, कैसे किया, लेकिन सामना तो किया ना। तो आपके पास ये रास्ता था कि आप जब पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान में आप डंडा उठा लें। मैं तो डंडा उठाने का, मुझे तो आपने पैगाम ही नहीं दिया था, मुझे तो आपने ये तरबियत नहीं दी थी। मुझे तो जिस दिन आपने कहा था ISF बनानी है, तो आपने कहा था कि उस वक्त, अब मैं नाम नहीं लेता तंजीम का क्योंकि उनको बुरा लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भी बहुत बुरा लगना है, क्योंकि मैं बातें जो कर रहा हूं मैं दिल से कर रहा हूं, और ये मेरे जज्बात हैं, जो मेरी सोच है उसका मैं इजहार कर रहा हूं। तो आप कहते थे कि जी वो फलानी तंजीम के साथ जिन्होंने 14 नवंबर वाले दिन मुझे पकड़ा था पंजाब यूनिवर्सिटी में, आपने वो काम नहीं करना जो वो करते हैं इदारों के अंदर। तो आप भी फिर वही काम करवाना चाह रहे थे अपनी यूथ से भी, अपनी ISF से भी, अपने बाकी लोगों से भी। और 14 मई, ये जो 9 मई का जो वाकया है, इस पे आपने मुसलसल लोगों की ज़हन साजी की, मुसलसल लोगों की ज़हन साजी की, मुसलसल लोगों को जो है वो तैयार किया कि लोग उस हद तक पहुंच गए कि आपको गिरफ्तार किया,
اور گرفتار کرتے ساتھ لوگ جو ہیں وہ لبرٹی جمع ہو جاتے ہیں. اب لوگ جب لبرٹی جمع ہو گئے ہیں، اس سے پہلے کتنے مظاہرے آپ کے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ہوتے رہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ اس سے پہلے آپ کے کتنے مظاہرے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ہوئے، اس سے پہلے آپ کے کتنے مظاہرے کینٹ کے اندر ہوئے، کتنے مظاہرے آپ کے فوجی املاک کے سامنے ہوئے. لیکن اس دن چند لوگوں کو کیا خاص ہدایات تھیں جن کا ہمیں نہیں پتا تھا. یعنی میرے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا. میں لاہور میں تھا، میری اس وقت طبیعت خراب تھی. جب گرفتاری ہوئی میری وائف نے مجھے بتایا کہ خان صاحب گرفتار ہو گئے. میں اس وقت سویا ہوا تھا دوائی کھا کے. میں اس دن ان کے ساتھ اسلام آباد بھی نہیں گیا. عموماً میں ساتھ جاتا تھا پیشیوں میں ان کے ساتھ. اس نے مجھے اطلاع دی، اور جب میں نے یہ دیکھا یہ حالات اس سطح کے اوپر کشیدہ ہو گئے، میں کسی بھی جگہ پہ نہیں گیا. میں ایون فیصلہ آباد بھی نہیں گیا. میرے حلقے میں اس وقت ڈی ٹائپ پل کے اوپر احتجاج ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، میرے حلقے کے لوگ وہاں پر جمع تھے، باقی جگہوں پہ ہو رہا تھا، لیکن میں کسی جگہ کے اوپر احتجاج میں نہیں گیا. اور جو کچھ اس دن ہوا، جس طریقے سے ہوا، یہ انتہائی افسوسناک تھا، یہ انتہائی کنڈیمنیبل تھا. اور یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک سیاہ واقعے کے طور کے اوپر جو ہے اس کو یاد رکھا جائے گا کہ کس طریقے سے آپ نے چیزوں کو، ایک مائنڈ سیٹ کو ایک ایسے بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر پہنچا دیا کہ لوگ اپنی افواج کے خلاف لڑنے نکل پڑے. آپ 2 منٹ کے لیے تصور کر لیں، 2 منٹ کے لیے، کہ آپ آج افواج پاکستان کا جو تصور ہے وہ آپ کے ملک کی سیکیورٹی ہاریزون سے آپ ہٹا دیں، اور آپ دیکھ لیں کہ بھارت جو ہے وہ خونی دانت نکال کر بیٹھا ہوا ہے پاکستان کو کس دن وہ دبوچے. آج اس کی جرت کیوں نہیں پڑتی؟ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا کلا کما کس نے کیا؟ ہمارے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں. 5000 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اب تک ہمارے جوان جو ہے وہ دہشت گردی میں ملک کو امن دینے کے لیے جو ہم سب چین سے سوتے ہیں وہ افواج پاکستان کی وجہ سے. ملک کے اندر کسی بھی وقت کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی سیلاب آ جاتا ہے، کوئی آفت آ جاتی ہے. ایون آپ کووڈ دیکھ لیں، کووڈ-19 دیکھ لیں. یار آپ خود تعریفیں کرتے ہیں افواج پاکستان کی کہ جو ان کا کردار جو بنی ہوئی تھی، نیشنل کمانڈ سینٹر جو بنا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ کو وزیر اعظم سے ہٹا دیا گیا، آپ کو ہٹائے جانے میں، آپ کو بچانے میں سپورٹ نہیں کیا گیا. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ عوام کی سپورٹ سے آئے ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ جمہوری لیڈر ہیں، دوسری جانب آپ کو پھر سپورٹ بھی چاہیے تھی. یعنی کہ ایک سیاسی لیڈر کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اس کے انتخابات ہوتے ہیں، وہ اس کی عوام ہوتی ہے. اور لیڈرشپ نے ہمیشہ، لیڈرشپ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس نے ویژن دینا ہوتا ہے، اس نے سوچ دینی ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے خان صاحب جو ہے وہ وائلنس کو پروموٹ کرتے رہے. میں نے اس عمران خان کو جوائن نہیں کیا تھا جو وائلنس کا پروموٹر تھا.